ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ମା? नवीन ना ना नवीन हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करबा। देखिए आज कौन सब होउची चलो की करूथिले बेटी कोन बनौती देखिए क्या कोन बनै करती कि नहीं टाइम बाकी ये कोन बनौती बेबी बे नो 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 आनो बेबी आनो कौन कौन देखिए हाँ एडी हाँ देखिए बेबी एक वेरी गुड रे भारतर प्रधानमंत्री किए मां? नवीन ना ना नवीन मोदी जी मोदी तांको ना कहू खाली मोदी मोदी सरकार ना खेलुची आ ए ए देखी कि ये देखो ए स्पीड रे कोन चलो सुना डर दौच माड दीटा को दी पटू साइकेल नहीं गले से डर बनेगा झाड़ तो झाड़ सुनी झाड़ तो जोता कहीं हाँ अरे खरा काटू बेबी का चप्पल टी पिन बेबी कुआड़े गला हेलो गाइस हेलो हाय कर बेबी कौन देखुछु ए सेपटे कहीं जाउछ पड़िबा से साइड को हाय बेबी कौन देखुछ चिल्ला मारी बुरे हाँ कि पवन बढ़िया पवन दउची पूरा देखि पारुथिबे सांग माने छात ऊपर टिके रिलैक्स मिलुची और संध्या टाइम रे पवन बढ़िया दउची एठी आपण देखि पारुथिबे हाँ जाऊ तू तो बाजा बेबी हाय बेबी को देखि करथिबे सांग माने एठी कोन करथिबे बेबी कोन पसिची देखिया आग एठी गोटे कुंड गोटे छात ऊपर करथिले पानी फानी हाँ मांकड़ ହେଇକି आस हाँ मांकड़ परिका हाँ हाँ सेपटे खाली अछि सेपटे जीवनी हैला बेबी कोन करूची बेबी सेमती नहीं एटी सांग माने बेबी कोन होउची देखि परथिबे बेबी उठी जाऊ ए माने सब किस होउजन हम अपा ना पापा हाउ जीवो तळको
ଏତେ ତଳକୁ ଯିବରେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମାର୍କେଟିଂ କରତେ ଆଉ କଣ କଣ ଆଣିଛି ଆପଣ ଦେଖଉଛି। ପ୍ରଥମ ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ଭାରତଟା କମରେ ଟିକେ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭାରତଟା ଏଇଟା ହେଲା 140 ଦଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ଜିଏସଟି ଆଉ ଜିଏସଟି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା 140 ରେ ଆଣିଲି ଅଟା ପ୍ୟାକେଟ ଏଟା ରଖିଦିଅ ଅଟା ରଖିଦବା ଆଉ ହେଲା ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାର କରୁଛି ଏଟା ଝୁଡଙ୍ଗ କିଲୋ 40 ଅଧା କେଜି ଆଣିଛି 20 ଏଟା ହେଲା ଗାଜର କିଲୋ 40 ସେଇ ଅଧା କେଜି ଆଣିଛି ଆଉ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ଆଜି ନୂଆ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ ବାହାର କରୁଛି ଜାମୁକୋଳି ଆଉ ଆମ୍ବ ଖାଇ ନଥିଲୁ ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ସରେଜି ଆଉ ଜାମୁକୋଳି ଏଇଟା 10 ଟଙ୍କାର ଏଇଟା 10 ଟଙ୍କାର ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନେଇଯାଏ ଟିକେ ଖାଲି ଖାଇବା କଥା ଆଉ ଦେ ଆଣ ପ୍ଲେଟ ଗୋଟେ ଆଣ ଧୋଇନୁ ସେମିତି ଖାଇ ଗୋଟେ ହେଇଯାଏ କଦଳୀ 3ଟା କହୁଥିଲା 20 ଟଙ୍କା ମୁଁ କହିଲି ନା 4ଟା ଦିଅ 4ଟାରେ 20 ଟଙ୍କା ଆଣିଲି ସବୁ ସମାନ ଅଟା ଆଉ ମୁଢି ଜାମୁକୋଳି ଆଣିଲି ନୂଆ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ଖଜୁରୀ ମିଳୁଥିଲା ଖେଜୁର ମୁଁ ସେଟା ପଚାରିଲିନି କେତେ ଟଙ୍କା ଖଜୁର कौन काची ना बेबी कौन काची कहबे बेबी काची आकर पाटी एटा चॉकलेट काची बेबी केते लागछि टाइटा ना ये तो मोटी काची हाय फ्रेंड्स कट्टी कर दे उसका कट्टी ओके कपी बढ़िया लगी